किछि शब्द भाषार कंपन को नहीं आमर कार्यक्रम शाणित स्वर में आज अतिथि विशिष्ट राजनेता कांग्रेस दलर वरिष्ठ नेता पूर्वतन मंत्री और विधायक श्री सुरेश कुमार राउतराय। श्री राउतराय नमस्कार। आपन कार्यक्रम को स्वागत। 4 दशंधि धरी आपण जड़े जटणीर लोकप्रिय नेता एथिरे द्विमत ना 77 मसीह जेहेतु निर्वाचित हो बर्तमान सुधा 4 दशंधि धरी प्राय 40 वर्ष धरी आपण जड़े लोकप्रिय नेता भाव में परिचित किंतु गोटे कथा देखा जाउची जो दल रे आपण प्रतिनिधित्व करुछंती जो दल आपण नेता होइछंती से दल गत किछि वर्ष धरी लगातार भाव में गोटे विशृंखला भितर चली दलर प्रभाव दलर पतियारा कमी कमी चली भारत वर्ष जेतोटी दल शासन अछंती एवं विरोधी दल अछंती ता भितर कांग्रेस दल होची सबुठु पुराना दल 145 वर्षर दल। बीजेपी मात्र 16-17 वर्षर दल, बीजेडी 18 वर्षर दल। तो एमानकर अस्तित्व किछि नाही। नवीन पट्टनायक अछंती ए दल अछि। नवीन पट्टनायक जदि कुआडे चली जिवे ए दलर पत्ता रहिबनी। नरेंद्र मोदी गोटे हावा करी गला थर ए शिल्पपति मानकठू पैसा नहीं से शिल्पपति मानकू आर्थिक सुदृढ़ करे जो पैसा आनी खाली पोस्टरिंग करवा चारिआडे पोस्टर मारिबा चारिआडे पाम्पलेट मारिबा बोर्ड मारिबा एडवर्टाइजमेंट दबा गोटे उपा सरकार जेते वर्ष थिला 4 भागरू भागे एडवर्टाइजमेंट खर्च कर नतला जेतले ए जो मोदी सरकार जेती पैसा एडवर्टाइजमेंट गला नै किंतु से जहाँ भी हो लोकमत तो तांको सेमानक दल सपक्ष रही कोटिए थर जाइछि फेर परिवर्तन हब। भारतीय लोक भारी चतुर से मझे मझे परीक्षा करती ये सरकार कौन कला। मनमोहन सिंह सरकार जितेबाला अर्थ आमर अनाटन अभाव भारत वर्ष सुना बाहर देश में बंधा पड़ी से ही समय मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर है आग सुना जो बंधा पड़ी था आग सम्मान दृष्टि फेरी आनले दरदाम गोटे जू पड़ी से समय आप देखिए गोटे कंट्रोल हो गला किंतु से सब सत्ते ठीक अच्छे मनमोहन सिंह भाया जड़े बड़ अर्थनीतिज्ञ नेतृत्व सत्ते लोके देशर लोके कांग्रेस को प्रत्याख्यान कले जो देखिले एत वर्ष रहा गोटे दल गोटे नूतन दल को टेस्ट करवा मोदी जो हावा कले ब्लैक मनी मु नहीं आसिकी स्विट्जरलैंड रु प्रत्येक परिवार रे पहुंचे देवी 25 लाख टंका पहुंचे दे प्रति फैमिली रे 25 टंका पहुंचे पारे एवं जो नोट प्रचलन कले अंबानी अन्य बड़ कंपनी मान आगुआ पैसा डील करी निज मनी की व्हाइट करी ये गरीब जनसाधारण पर पकईदे किसी अत्याचारित होती गाँ गहली लाइन ठियाई बैंक रे किते कष्ट यहीना भी गोटे गाँव में आप जीवे 2000 टंका भंगी पारे सांघातिक परिस्थिति को पेट्रोल टांकी जदि पकड़े ठीक अच्छे श्री नहीं मुझे ये सब ठीक कथा कि ये सब सत्य तो बर्तमान सुधा कांग्रेस सपक्ष जी जनमत सृष्टि हवा कथा से जनमत सृष्टि होती कि आप देखुना या भीतर 5टा बाई इलेक्शन इंडिया रे सबुठी कांग्रेस आसी एवं स्टूडेंट मानकर इलेक्शन है दिल्ली रे हरियाणा रे पंजाब रे राजस्थान रे तमिलनाडु रे सब कांग्रेस विंग्स आसी कोडी आपन तो उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस आसला सब कॉलेज रे कॉलेज निर्वाचन कथा कोन साधारण स्टूडेंट माने तो देशर भविष्यत और छात्र छात्री साधारण निर्वाचन कथा हां साधारण जे वोट हेइनी वोट एतल हबो 2019 रे आपन देखिबे कौन हम एबे जो राज्य जो कांग्रेस अवस्था रही आप संतुष्ट कि ओ सुंदर भाव मुझे संतुष्ट कारण आमर जे नेतृत्व नौ प्रसाद हरिचंदन जन अगाध ज्ञानी जानकी पट्टनायक भाया ज्ञान तंकर भरा जानकी पट्टनायक विजु पट्टनायक एते बड़ नेता को हरई पारते ज्ञान बल सेमती नवीन पट्टनायक किसी ज्ञान सेमती नहीं बेला पड़ से मारी मारी जाऊँ केवल आपण जय प्रसाद हरिचंदन कांग्रेस पीसीसी कांग्रेस सभापति अच्छा आप संतुष्ट नाई 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 से समस्त को नहीं आप देखु आमर निर्वाचन है मसे काल गाँ गली टू सहर पर्यंत किंतु आपण देखिथिबे गत 17 वर्ष धरी राज्य में कांग्रेस को लोक मैंने भोट देना कांग्रेस सपक्ष जनमत ना कांग्रेस जेतिकी भोट पाउथला
2000 मसीह 2004 मसीह भोट हार कमिबार लगी 2004 मसीह जी विधानसभा आसन पाइला 2009 ताठू कम पाइला 2014 ताठू आहरी कम पाइला जितेबले से गोटे गोटे बेड़ा नवीन बाबू इमेज ये तीनटा निर्वाचन मंडल पर्यंत कंटिन्यू करूला गोटे लोकंर धारणा था जी ऑनेस्ट लोक किंतु क्रोम बक्साइट अभ्र मांगानीज कोयला मूल्यमान जमी गुड़ाक सब शिल्पपति की सब बिक्री करी कोटी कोटी टंका रोजगार करी से निजे बदलाम हो जाइए जदि बीजेडी डंगा बुड़ुची आप भावुं कि कांग्रेस डंगा उपरक उठार कई जीवन कहीं परा कहले मोदी जो हवा कले 3.5 वर्ष भितर किसी उन्नति नहीं गोटे साधारण कथा देखो मां को सम्मान गैस देले कहले सब्सिडी देदेवी कमेई देवी सब्सिडी बढ़ला वो या भितर 3 थर गैस बढ़ला 17 टंका बढ़ला ये मां को यही सम्मान देश जो राज्य रे महाराष्ट्र आप देखिले प्रतिदिन रेप प्रतिदिन मर्डर राजस्थान प्रतिदिन मर्डर प्रतिदिन डकायत अराजकता कांग्रेस शासन जोठी पंजाब देखु शांत सरल राज्यर डेवलपमेंट होउची आपण कर्नाटक देखु के सुंदर डेवलपमेंट एते सब कथा एते सब भल कथा जदि कांग्रेस रही कांग्रेस नेता माने दल छाड़ी बीजेडी को बीजेपी को कौन पे जाऊ कहीं कांग्रेस विशिष्ट नेता जाइना ये मुफरका गुड़ाकर किसी नए जो गुड़ाकर 12 द्वार बुलती बीजेडी पलि जाती कांग्रेस रु कांग्रेस रु पलाउंती बीजेडी की बीजेडी रु पलाउ जदि एते पावरफुल एना सरकार नवीन सरकार से आम दल भड़ा नियते लगुनि 14 मसीह तमर लोक ना 18 वर्ष शासन कल ठीक अच्छे एमती राज्यर विकास कल तमर गोटे कैंडिडेट ना आम कैंडिडेट को नौ तुम छी छी गत साधारण निर्वाचन समय बीजेपी कौन तक से जो नेता मैंने दल छाड़ुं कौन कह से कौन दल छाड़ुं दल छाड़ुं सुविधा से कौन लोकंर उपकार जाऊँ निजर सुविधा 17 वर्ष धरी ओडिशा रे कांग्रेस को लोके प्रत्याख्यान करिसेंती कांग्रेस सपक्ष में जनमत नाही ए आप ता सत्य आप पंचायत निर्वाचन कांग्रेस फलाफल किसी ठीक ही नहीं मुझे प्रश्न पचार अन्य दल तुलन में कांग्रेस फलाफल ठीक ना ना ता सत्वे एपर्यंत एत सब सत्वे कांग्रेस एपर्यंत तार पीसीसी सभापति किए ठीक कर पारना पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन नेता मैंने खाली प्रेस वाला आपनकर मीडिया खाली बुंगुचुन ना जे दल सोनिया गांधी राहुल गांधी दल कांग्रेस दल से जहाँ को जिते दिन बसई से कंटिन्यू कर सभापति प्रसाद तो लगातार भाव में आपण दलर नेता मैंने दिल्ली धाउंचुंती कोन पाई धाउंतले आउ धाउंचुंती आउ 2 मास वाला देखुचंती राहुल गांधी कहि दैचंती जदि बॉर्डर लाइन रु तमे टिके खसिबो दलु रु विदाय हबो आउ कहार स्टेटमेंट सुनुचंती सेतले बहुत बोबौतले आउ कहार सुनुचंती जे माने दल विरुद्ध स्टेटमेंट दब से दलु रु विदाय हबो स्ट्रिक्ट कर दैचंती राहुल गांधी सीमा भितर रुह ना किंतु कोडी स्पष्ट करना जे प्रसाद हरिचंदन कंटिन्यू करियो बोली जे पर्यंत रे कंटिन्यू करछन जानले स्पष्ट करछन जे कंटिन्यू करछंती जे पर्यंत तांको बेडिंग न बंधा आइछि आउ कार न बेडिंग न खोला आइछि प्रसाद कंटिन्यू कर किंतु गोटे गोष्ठी बड़ गोष्ठी चाहुछन जे निरंजन पटनायक सभापति होंतु हे केही बड़ गोष्ठी केही कोनाती का पाई सेति भी बहु लोक सभापति करिया लोक चाहुछंती दले चाहुतले भक्त दास करिया पाई दले चाहुतले चिरंजीवी विशाल करने दले चाहूले नरसिंह मिश्र करने दले चाहूले चंद्रशेखर साहू करने दले चाहूले श्रीकांत जेना करने भक्त दास दले चाहूले प्रदीप माझी किसी आदिवासी नेता बाहर एमती बहु नेता बाहर गोष्ठी ना दल किंतु सुराव गोटे कथा लक्ष्य करेंगे आप दल भितर जितेबाला जी पीसीसी सभापति हूँ एवं प्रसाद हरिचंदन अच्छा पूर्व बहु पीसीसी सभापति थे किंतु गोटे कथा लक्ष्य कराए जितेबाला जड़े पीसीसी सभापति हो जाती बाकी अन्य नेता मैंने पछरे मिसी एकाठी हो जाएगी गोड़ टाणा आरंभ कर दिखती सबु बेले मु ए दल 40 रु 45 वर्ष काम कलानी ये दलर मूलू काम कर दले से बाहर जानी पड़ना हटेया से कथा मूलू ये संस्कृति रही कांग्रेस रही मूलू दले बाहर जानी क्यों हटेया दले बाहर कानून लेखा हटेया दले बाहर शरत पट्टनायक हटेया दले बाहर निरंजन पट्टनायक हटेया
ଦଳେ ବାହାରିଲେ ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଦଳର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲଚର ହେଇନଥିଲେ, ନୂତନ ଯୁବକ ଥିଲେ, ପୁରା କଲଚର ଏକଦମ କଲଚର। ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ବୁଲିକି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ, ମୋ ଜୋଇଁ ବି ସେଇଠି ଅଛି ଡକ୍ଟର। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲା ବାବା ଏତେ ମାର୍ଗୁଲା ସ୍ପିଚ୍, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଷଣ ସେ ଦେଲେ, ଏତେ ମାର୍ଜିତ ଭାବେ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ କଣ ହବ? ଭାରତରେ ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ବଢିଆ, ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଗୁଜୁରାଟ ଗଲେ ଚମତ୍କାର, ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ। ଏବେ ଭୋଟ ହବ, ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଗୁଜୁରାଟ ନିର୍ବାଚନ ହବ। ଯୋଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଯୋଉ ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ, 25 କିଲୋମିଟର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଢିଆ ହବ, କଂଗ୍ରେସ ବଢିଆ କରିବ। ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ, ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। କାହିଁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହାରିଥିଲୁ 35 ଜଣ 2000 ଭୋଟରେ। ଗଲା ଯୋଉ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା 18 ଜଣ ହାରିଥିଲେ 4000 ଭୋଟରେ, 11 ଜଣ ହାରିଥିଲେ 5000 ଭୋଟରେ। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭାରି ପାୱାର ଥିଲା, ଭାରି କ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେଣି, ମନକୁ ଆମର ଯୋଉ 2000 3000 5000 ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ଫୁଲ ଆଡେ ଯିବେନି, ହାତ ଆଡେ ଆସିବେ। କାରଣ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲୋକ ବିତୁଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସଭାପତି 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଟୋକାଟା ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲା। 3.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 80,000 କୋଟି। କଣ ଇଏ କଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ତମର? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଟୋକାଟେ ଟଙ୍କା 50,000 ବେପାର କଲୁ। ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯାଉଛୁ ନା। ସୁର ଭାଇ, ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ। ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନବା ଏକ ଛୋଟ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ଆମ ଆଲୋଚନା ଶାଣିତ ସୁରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ। ସୁର, ଆପଣ ଯେଉଁ 5 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, এই 5 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଥିଲେ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ 67 କଂଗ୍ରେସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। 62-3ରେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ, ନୀଳମଣି ରାଉତରା ଥିଲେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ଥିଲେ, ଆମକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇନି। ମହତାଙ୍କ ସାଥିରେ, ମହତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ 1977 ମସିହାରେ। ମହତାବ ଜି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ମୋତେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଡାକନ୍ତି, ତମ ଆମର ଗୋଟେ କାମ କର, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଦଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯେଉଁ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛି, ଯେଉଁ ଦଳ ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ସେଇ ଦଳକୁ ଚାଲ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ପଢ଼ିକି ଦସ୍ତଖତ କର। ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲି। ମୋତେ କହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଜଣେ ବିଧାୟକ, ତମେ ନ ପଢ଼ି ଦସ୍ତଖତ? ମୁଁ କହିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଦେବେ, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କାହିଁ କରିବି? ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲି। ସେଇଦିନଠୁ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ଆଉ ଥରେ କରିବି। 2019ରେ ଲଢ଼ିବି, ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 100% ନା ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି, ଜଟଣୀରୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବେ ମୁଁ ରହିଯିବି। ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଜଟଣୀର ଲୋକମାନେ, ଜଟଣୀର ସମର୍ଥକମାନେ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସୁର ଭାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ନେଚର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଲା, 92ଟା ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଲା ଦେବୀ ପୂଜା, ପ୍ରାୟ 80ଟା ଗାଁକୁ ଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ପ୍ରାୟ ଜଟଣୀ ସହରରେ ଯାଇଛି 50ଟା, ସବୁ ମିଶେଇ 150 ଗାଁକୁ ଯାଇଛି। 77 ମସିହା ପରଠାରୁ ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ରହିଛି। ଲୋକ ଦଳ ଫଳ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସୁର ଭାଇ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସୁର ଭାଇ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି, ବଦଳିବେନି। ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି। ତାଠୁ ମୋର ଅଧିକା କମ୍ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ବେଳେ ଏତେ ନଥିଲା, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସେତେ ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କଟି ଭଲ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଲୋକ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ, ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କେବଳ ସଂଗଠନ କଥା ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣୀୟ। ହଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ନେଇଯାଏ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆସିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପୁଟଅପ୍ କରିବ।
गोटे आमर नराजरू जानी पट्टनायक समय घाटिकिया पानी आनुथुलु जोटा भुवनेश्वर दि जाउछि सेमती आम जटणीटा पानी रे माने भयंकर परिस्थिति गोटे पहाड़ पर जटणी खोर्धा तो लोकों समस्या पाई आमे से आपण जाई पानीटा पहुंची जाती, हाँ। एइना दयारू पानी नौचु ए नराजरू खोर्धा जीव जटणी जीव आईआईटी जटणी की आमे नैचु सेठेकी जीव नाइजर को जीव एम्स को जीव काम एना जोरसोर चली 70 भाग काम हो गलानी तेल मु जाइछली तांग पाखु ताई विधायक गोटे मीटिंग रे जो दिन शुभ मीटिंग है मु तांग भी टेकी देली मुले ओ नवीन बाबू पानीटा आपण कर देछन धन्यवाद कि जे काम करियो तार धन्यवाद दबो धर्मेंद्र प्रधान पाखु जाइछल गोटे काम रे लिंगराजन काम रे साहाय्य पाई साथी साथी टेकअप कले एवं आम पाइक आखड़ा धर्मेंद्र प्रधान पाखु जाइछली बरुणई करुणई दे 100 कोटी टंका मंजूर करछन धर्मेंद्र प्रधान कल्चर मिनिस्टर पाखु नै किरी तेणु लोकों समस्या धर्मेंद्र को भी आम धन्यवाद दबु से 100 कोटी टंका आनी पाइक सम्मेलन करिया पाई जे काम करिवो लोकों काम हेले गला तेणु सी जो दलर नेता हो जो दलर मंत्री मु सब जाए मु केबे ब्लॉक ऑफिस जाएनी किंतु एवरीडे सेक्रेटरी जाए गरीब लोकों काम नहीं आ जो सेक्रेटरी पाखु जी चीफ सेक्रेटरी आरंभ करी समस्त आदर रे स्नेह दियंती काम भी कर दियंती तेणु विधायक नहले मध्य आपनकर कोनोसी फरक पड़ेनी नहीं निर्वाचन मंडल लोकों काम खाली फरक एति हुए विधानसभा कहियार सुजोग मिलेनी ये राज्य पई ये देश पई एवं निर्वाचन मंडल पर जो उत्थापन कर आप देखिए विधानसभा रे मु केबे समय नष्ट करेनी जेते अर्जुन मोशन क्वेश्चन आंसर सबुतर भाग नहीं बिल डिबेट डिमांड सबुतरे लेखि सुरौतरा निश्चय थिब अंचलवासी भुवनेश्वर एई लिंगराज मंदिर मो समय 2 थर सुखईलु आम मुझे कथा परदिन कही नीलमणि राउतर समय सुखईलु जानी पटना समय सुखईलु बिल्कुल पंख बाहर जाता एना सड़ुची ता भितर एबे 2019 मसीह आपण जटणी पुणी लड़बी जनसाधारण जहाँ करेंगे किंतु लास्ट थर मत होगा 74 शेष थर पे शेष थर पे लड़ी किंतु आपण दलर नरसिंह मिश्र कहते जे 70 वर्ष पर लड़वा उचित नुहे ना मु कही सी कही ना मु कही कांग्रेस दलर 70 वर्ष जहाँ को अधिक हो जाए से रही जा दरकार बहुत शिक्षित युवक युवती आदिवासी हरिजन माइनर कम्युनिटी बाहर हेमंत विश्व तो कही सर आतला आपण 64 वर्ष बयस पुणी निर्वाचन लड़िया पई काई मु बुढ़ा हेगलानी विशेष मु करि पने मु रेडी अछि की कथा है मु एटा फॉरवर्ड आइ के अछि तेनु बयस किछि तेरी जो दिन गोड़ा ते नजिब्य लोकों पाकु जाई परिबिनी लोकों को भला मदर पहुंची परिबिनी महाबात्या भुवनेश्वर 29 तारीख 30 तारीख सकाळ हेल्प स्टार्ट नै एबे आपण निर्वाचन लड़िया पई पूरा तैयार 100% रेडी आइ के अछि सुरभ ए जो वर्तमान जहा स्थिति अछि राजनीतिक स्थिति जहा अछि से राजनीतिक स्थिति रे आपण भाबुछते जे नै जेंति कोआ जाउछ जे राज्य वर्तमान बीजेडी परे वर्तमान बीजेपी को द्वितीय दल भाबे छिड़ा है बीजेपी थर्ड रहइबो फर्स्ट रहइबो कांग्रेस द्वितीय रहइबो बीजेडी कारण नवीन बाबू से पॉपुलैरिटी नाही आ मोदी प्रतिदिन डाउन होई जाउ किंतु बीजेडी तो कहउछ से 125 आसन लड़िबे बीजेपी 125 कहउछ बीजेपी कहउछ 120 आसन रे जितबे से जो 25 के 5 काटी दियंतु ताकर सेही 12 ये जो कहउना 120 जीरो काटी दियंतु 12 आमे 50 आम हिसाब रे आपनकर 16टा 85 हे जिवो 16टा पर कहिछि 35 जन आमे 2000 हारिछु 21 जन 4000 हारिछु अच्छा 11 12 जन आमे हारिछु आ पैसा करतर 85 आमे को इजिली मेकअप कर पे पूरा गणित पूरा ठीक एकदम गणित हिसाब रे म हवा कथा नाही ताका बळिया 120 125 से सब नाही तने आपनकर 85 वो 50 तेणु आ 15 एमपी किंतु आपण हबो तेणु वर्तमान तो पीसीसी सभापति किए हबो बा पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंद्र किए हबो कोन तने प्रसाद हरिचंद्र एबे अछंती ठीक अछि किंतु मुगता जदी पीसीसी सभापति पद को जदी एते गंडगोल नाही आ गंडगोल किछि नाही केंद्रीय नेतृत्व को दायित्व दे दिछंती जे सीए बाछिबे हां पीसीसी सभापति किए हबो से बाछिबे प्रसाद हरिचंद्र कंटिन्यू करिवे ना आउ किए हबो से बाछिबे राहुल गांधी सोनिया गांधी आमे ऑथराइज कर दिछु आजी किंतु जेतेबेले निरंजन पटनायक पीसीसी सभापति थिले सेतेबेले बदो पंधाय नेता कांग्रेस भीतर दले नेता सेमाने बदो चाहुतले जे निरंजन पटनायक हटंतु बोली नहीं ताको हटिया पे बाहर पड़ले दले से गले से कथा कहूची
ଗଲେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ହଁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ହଁ ଏବେ ପୁଣି ସେମିତି ସେତେବେଳେ କଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ପୋଖତ ଥିଲେ? ଏବେ ପୁଣି ସେମିତି ନୂତନ ପ୍ରସାଦକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ। ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଲୋକ ଗୁଡା କେବଳ ଏଇ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଯିଏ ବି ପିସିସି ସଭାପତି ଥାଆନ୍ତୁ 3 ମାସ ଆଗରୁ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଏଥର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ AICC ଓଲଟା ନେତୃତ୍ୱ ତାକୁ ହଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଥର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଲଟା ସେ କଲଚର ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଖତ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଶିଥିଳତା ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦାୟୀ, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନା ନାଇଁ ଏଇ ନା ଆଉ କେହି ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ? ଏଇଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲେ। ଅବଜରଭର ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଇଥିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ। ତା ମାନେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଆଗରୁ ଫାଟ ଥିଲା ହଁ ସଂଗଠନ ଆଉ ଫାଟ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି ମାନିଗଲେ। ଆଉ ଫାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଫାଟ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେହି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢିବା ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେ ଟିକେଟ ପାଇବ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଜିତେଇବା। ଆମର ଯୋଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ସେଠି ବି ପ୍ରିପେୟାର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଡାରେ ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକିରି, ସେ ଭଡା ଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇକିରି। ଆମର 7 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନି ସେ ସିଏ ପଇସା ଦେଲେ ଲୋକ ପଳେଇବେ କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡାକ କହିବା କଥା ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ନାଇଁ ଠିକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନେତା, ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ଆପଣଙ୍କର, ଯେ 3 ଥର କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଜଣେ କମିଟେଡ୍ ନେତା, ନିହାତି କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସବୁ ବିଜେପୁର ଜିତି ଆସୁଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେଡିକୁ ଯିବେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ କେବଳ ଅର୍ଥ ଲୋଭ? ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଠି 2 ପଇସା କମେଇ ଦେବା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ସେମାନେ, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିଯିବା, ହାରିଲେ କେତେ ଜିତିଲେ କେତେ, ମୋଟା ଅଙ୍କ ମିଳୁଛି। ଏବେ ବିଜେପୁରରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହବ? ଆମର 7 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲାଣି? ହଁ 7 ଜଣ ଏଇନା ଷ୍ଟଡି ନବ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ 5 ଜଣିଆ କମିଟି ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପୁରରେ ସିଓର ଜିତିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ରହିଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତାଙ୍କର ପଇସା ଆମର ସ୍ନେହ ବଳରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଆମେ ବାଟି ନେଇଛି ଜଣେ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିବୁ, ସବୁ ଭୋଟ ସରିଲେ କାଉଣ୍ଟିଂ ସରିଲେ ସେଠୁ ଆସିବୁ। ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପୁରା ତୟାର? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି। ଆଉ ଫାଟାଫାଟ କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ଫାଟା ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଦେଖିବେନି କି ଶୁଣିବେନି। କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଜଣେ ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଜଣେ ପିସିସି ସଭାପତି ବା ଜଣେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା କିଏ ଦରକାର, କାହାକୁ ବାଛିବେ? ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି କହୁନି, ହଁ ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଛି। ଆମ ଜାତିର ଗୋଟେ ଲୋକ ମିନ୍ନେସ୍ ନାହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି, ଜାଟ ଗୌଡ଼ ବେହେରା ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଯାଦବ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ହେଲାଣି ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଆଗେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀ ଥିଲୁ। ଏବେ ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କରୁ ଚାଷୀ କୂଳରୁ ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳରୁ ଏମିତି ବାହାରିଲେଣି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିକି ଡୋମିନେଟ୍ କରିଗଲାଣି। IAS IPS ଇଞ୍ଜିନିୟର IIT କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତି କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ଆମ କୂଳର, ତାକୁ ଚାଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବେହେରା ଭାଇ ମାନେ କହିଲେଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। OBC ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଆମର ତେଲି ମହାଜନ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମହାଜନ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ଅଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଅଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ପ୍ରଫେସର, ରିଡର, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଣେ ଭଲ ନେତା, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠିକ ଲାଗନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଲୋକ ଠିକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତିନି। ସିଏ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ଜ୍ୱାଇଁ ପରେ ହେଇଛି, ତାର ନିଜର ଯୋଉ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଟା ସତ କହିବାନି, ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ସେଟା ମୂର୍ଖଟେ, ସେଇଟା କାମକୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କହିବି।
ନାଇଁ, କି ଠିକ୍ ଅଛି। ସମାଜ ତାକୁ କହୁଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ହଁ, କୋଟିର ହଁ। ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ପାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ତା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖୁବ ବଢିଆ ହବ ସେ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବେ ବି ପିସିସି ସଭାପତି ହେଇସାରିଲାଣି, କିଛି ବର୍ଷ ରହିଗଲାଣି। ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଉ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରିବ ସଭାପତି, ଆମେ ହଉଛୁ ଲୟାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆପଣ ୱାର୍କର। କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଲୟାଲ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କର। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଶରତ ରାଉତକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଠାନ୍ତୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଠାନ୍ତୁ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଅନ୍ତ ସେଠୀକି ପଠାନ୍ତୁ, ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପଠାଇବେ ଆମେ କ୍ୟାଡର ତାଙ୍କୁ ଧରି କାମ କରିବୁ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ, ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଣେ ଭଲ ନେତା, ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେମିତିଆ ଦଳ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ଆମର ଭକ୍ତ ଦାସ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ବିୟୁଟିଫୁଲ ରିପ୍ଲାଏ ତାର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ଚମତ୍କାର ରିପ୍ଲାଏ, ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ପ୍ରସାଦକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତମେ ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲ, ସରିଲା, ଆଜି ରେଜୁଲେସନ ହେଇଗଲା, ଚଲା ତମେ ଚଲାଅ, 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚଲାଅ, କାମ ଚାଲିଛି। ସେ ଯୋଉଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ କରିବେ, ଆମର ତ କାମ ହେଲା ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଣିତ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଣିତ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଆଜିର ଅତିଥି ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।